بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हमारे साथ मौजूद हैं दो नन्हे मुन्ने तालिब इल्म जो कि कुरान करीम को हिफ़्ज़ कर रहे हैं और आज आपको एक मुनफरिद अंदाज में तिलावत कलामुर रहमान सुनाएंगे कि अलिफ से लेकर या तक जो 29 हरूफ हैं, जिस हर्फ से जो आयत शुरू होती है वो आपको उस आयत बय्यिनात की तिलावत सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बा बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। ता तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। सा सुम्मा अमातहु फअक़बरह। जीम जज़ाअन विफ़ाक़ा। हा حدائق وأعنابا। खा خلق الإنسان من صلصال كالفخار. دال دحورا ولهم عذاب واصب. ذال ذواتا أفنان. را رب المشرقين ورب المغربين. زا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. سين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. شين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. صاد صاد والقرآن ذي الذكر. ضاد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قاف طاسيم تلك آيات الكتاب المبين. ظا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس عين عما يتساءلون. غين غلبت الروم. فا فبأي آلاء ربكما تكذبان. قاف قالوا لم نك من المصلين. كاف كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ميم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. نون نون والقلم وما يسطرون. واو والضحى والليل إذا سجى. ها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. همزة